Amen. In your Bibles, Acts chapter 2, verse number 42 hangtod 47. No, 41 hangtod 47. This morning, we talk about the noise of Babel. Amen. The noise of Babel. Babel means confound or confusion. Okay? And the Lord confound their languages because of their disobedience and forsaking the Lord. Amen. And grabe suko ang Ginoo sa ilaha nga gi bulag-bulag separar silang tanan. Okay? Brad, Brother Gary, napay bangko din hisulod ay magkaulaw, Brother Gary. Sulod mo din hi. Na mga bata pwede ra si Mikey. Amen. And pwede po sa maglipaling tagay bangko da sa likod, Brad, si Mikey na lang. Kay para atubangan din hi. At tubang sa kuha, dili ngit-ngit, okay? Dala sa may banda sa likod, banda lang. Sa likod banda aron ma-taker nila ilahang mga kids. Amen. Ganihang buntag, no? I hope na minaw mo ato ganihang buntag. OD, overdose of pride. Amen. Si Nimrod is OD. Nimrod's OD, overdose. He is overdose of his pride. Ingana ang mahimo sa usa ka tawo isuon kung na puno na og pride, forsaking God, loving and choosing comfort, convenience before obedience. No? Ginapili ang convenience and comfort kaysa sa pagsunod sa Ginoo. And the Lord confounded them. The first ever form of religion written in God's Word in the book of Genesis is that Tower of Babel. Amen. And tonight, let's talk about kaninga mensahe in Acts chapter number 2. Okay, alam mo diha, Acts number 2. Ako sa lisuon ang ato ang hangin din he. Igang man, Acts chapter 2 verse 41. Acts chapter 2 verse 41. Na din he na record ang the first church. Okay, after Pentecost, Peter preached and many got saved. And in verse number 41, say amen. Let's all stand, please. Amen. Let's read verse number 41 down to verse number 47. Karon gabi, members time. Members, are you there? Happy 14th year church anniversary. Ang kaning anibersaryo para sa inyo ni mga members. Amen. And we are celebrating this momentful nga celebration, no? We started this church under a mango tree and the Lord has been blessing since, no? And naabot na sa 18 years na ang aning simbahan, no? 18 years from its pioneering trabaho, and we are na-organized 2012, July of 2012, and then minyo May July 11 human mi na minyo gi-organize ang church. Kuyawo, no? So every mag-celebrate og anniversary ang church, mag-celebrate sa mi og happy anniversary na ni Mrs. Pero how many years na nga wa may ka-celebrate og kanang sa wedding anniversary kay gasto man gihapon, igasto lang sa anniversary sa church. Amen. So memorable kay ba kayo sa mag-celebrate og kanang anniversary ang church, nag-celebrate og anniversary kami ni Ma'am Hazel. Okay? So church is very important sa usa ka Kristohanon. Okay? Ako sa verse 41 atong balus-balusan no pagbasa, then kamo verse 42 hangtod nga magdungan ta in verse 47. Din ako mag-ingon og kanang ready go ha or dungan ta na. Pag verse 47 gani, basa tayo na tanan, okay? Pero verse 41 sa ako, then kamo 42, and so on and so forth. Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles.
and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Let me read to you again verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Let me preach to you on this topic. Igsoon, we are added to His church. We are added to His church. We are not added to His religion. We are not added to anything, but to His church. The church is His body. The church is purchased by His own blood. Church is iyahang ang resulta sa iyang hinaguan sa pag-adto sa kalibutan. Amen. Let's pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful moment, gathering us back, O God, in His imong balay alampuan. Lord, naami din Ginoo para simbahon ka, dunggon ka, paminawan ka, o pabilin kanunay sa imong presensya, Ginoo. Lord, wala mi laing hangyo karon gabi diha kanimo nga ikaw, Ginoo, magadumala sa among kasing-kasing ug hunahuna nga kami makapaminaw gyud ug makuha og butang gikan sa imong pulong nga among gamiton, O God, sa adlaw-adlaw namo nga ginahimo sa among kinabuhing Kristohanon, Ginoo. Gamita ako, Ginoo, sa imuhang paagi nga makatabang ko sa imuhang mga katawhan. Gamita, Ginoo, huna-huna o kasing-kasing to speak your words. And Father, I pray that you would bless, O God, the hearts and the minds and the time of your people. Lord, sa mensahe nimong gipreparar para kanamo tanan karon gabi una. Ayo itugot, Ginoo, ang dautan nga magdominar, magsamok. Ako nagaampo, Lord, sa balaang espiritu nga kanunay maglihok sa presensya namo. O God, please bless the preaching of thy word. Bless your church, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ganang buntag sa ato ang Sunday school, we are taught about church. Amen. Now, unsa gani ng church? Sa Greek, ecclesia. Ang ecclesia is two words. Amen. Two words ang ecclesia. Ek and kaleo. Ang ek means, nabala sa notes, no? Wala. Advanced day ang adults. Ek means to be called from. Basta, ang kaleo is from and to, going to. So, buti pa sabot, in English form, iglesia means church. In Latin means iglesia, a called out assembly. Okay? A called out assembly, also spelled ecclesia, is a Greek word originally meaning an assembly or called out ones. Okay, from outside, iyang mga tapok, pero gipang tawag para magpormag usa sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. Mauna ang church. And sadly, mga igsoon, it is misinterpreted sa kalibutan, sa mga religious crowd. The word church is misunderstood sa mga tao nga wala nakasabot sa pulong nga church. Abi nila, ang church is a religion, a system. Mao na huna-huna, mao na ako magwalita about church. Mag-ingon ta nga walay relihiyong makaluwas. Mo-oppose dayon sila nga, diloy, kawang imong relihiyon kundi kaluwas nimo. Nakadaw mo ana nga storya, kawang ang imong religion kung imong relihiyon dili kaluwas kanimo. Di man gyud makaluwas ang relihiyon. Og ang relihiyon dili simbahan o dili church, ang church dili relihiyon. Ang simbahan o church, tao man na siya, dili man na building or sistema. Amen. So buti pa sabot igsuon daghan mga tawo nga wala gyapon kasabot. In Matthew 16:18, the Lord is not talking about a religion. The Lord is talking about a body, a group, a purchased people sa mga deeds ni Jesus Christ sa cross. We gathered here from different places. We gathered together. We assembled together. What and how and why? To what? To worship the Lord. Kaning pagtapok-tapok ato karon mo ni ang church. You are and we are the church. Dili man ang building.
Dili ang sistema, dili ang religion. Amen? Amen? Dili religion ang ground and pillar of truth. The church is the ground and pillar of truth. What is the church? People. Dili building, dili religion, di misinterpreted gyud mga igsuon ang pulong nga church og anda makigdebate. Mas inasayod, wala sila kabaloon sa buti pasabot sa church. Igsoon dili na to pwede nga himuon ng building or system or religion as a church because the church is group of people nga gipangluwas sa Ginoo. Kita to. Amen. Mao na ang simbahan sa Ginoo. The church is not man's invention, it is God's institution. Ulito na ako. The church is not man's invention, it is God's institution or possession. The word church means a called out assembly. It is the body of Christ purchased by His own blood in Acts 20:28. Tanawa. In Acts chapter number 20, verse number 28, in your Bible sa ta. Acts 20:28. Ang Biblia nag-ingon, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. What is flock? Mga tao. Over the which the Holy Ghost hath made you overseers, magbalantay, to feed the church of God, nga naman, which He hath purchased with His own blood. The church is purchased by His own blood, the blood of the Lord Jesus Christ. O dili na hinimuan sa tao. Simbahan lagi tao, mga tao ni nga pinalit sa balaang dugo ni Kristo. Dili ni relihiyon gyud, dili ni institution, dili ni kanang sistema sa kalibutan karon. When God saves a sinner, He not only saves himself from hell, He also places him into His body. Kung ang Diyos nagluwas, dili lang niya giluwas gikan sa padulong sa impierno, kundi iyahang gibutang na ay parte sa iyahang lawas. Parta sa iyahang lawas. Igsuon. In Acts 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kung luwas siya karon, say amen. God put you into His church. Kung luwas siya karon gabi, membro ka sa iyang simbahan. Usa nga simbahan, iyahang mga pinalit, iyahang mga tao, iyahang gipangluwas. Dili na Baptist church. Church is what the body of Christ nga iyang gibayran pinaagi siyang balaan nga dugo. We call ourselves Baptist because we form a body, igsuon, a religion. Ang pagka-Baptist nako is a religion, and I praise God that I am a Baptist because Baptist stands for baptism, and baptism stands for the gospel, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. But being a Baptist cannot bring me to heaven, but my relationship to Christ can lead me to heaven. Diba? It is not a religion, it's the body. Lawas. Hinimuan ni Kristo. Ang simbahan dili gihimo sa kalibutan. Ang simbahan Ginoo ang naghimo. Amen. If the Lord has added us to His church, then there are responsibilities to follow. Amen. Kung ikaw gibutang, gidugang sa simbahan sa Ginoo, igsuon naatay trabaho, naatay responsibilidad, naatay obligasyon. Wala man ta giluwas sa Ginoo nga maghimo og wala. Giluwas sa Ginoo para maghimo og butang para sa iyang himaya. Iyahan naman ta, and we don't have power for our own selves nga maghimo mga bagay-bagay nga dili uyon ng atong Ginoo. Wala tay karapatan nga akoon atong kinabuhi kaning kinabuhi iya man sa Dios og labaw sanan. Ang kaluwasan naa sa ato dili man ato iya sa atong Ginoo. Amen. The Lord added us to His church, then therefore, we should be knowing our responsibilities and our obligations. That's why our attendance to church is very valuable. Amen. Ang atong attendance, presensya sa simbahan, importante kayo because naata dinhi, nag-attenta sa presensya sa Ginoo kay naa sige andam nga mensahe para sa atong tanan. Amen. Nindutan no, we are added to His church. We should be grateful that we are part of His church. Pero dili man nato maiwasan nga naagay mga luwas igsuon nga nagbugoy-bugoy pod.
O sa man nga nagbugoy-bugoy, di gud kay tanto nga bugoy, kay bugoy-bugoy lang. Somehow, some way, we forgot our responsibilities and obligation as a member or part of the body of Christ. Nagbugoy-bugoy na ta. We are forsaking and forgetting igsoon our responsibility and obligation to the church of the Lord. And the number one natong obligation is to attend ourselves in the presence of the Lord every Sunday. That's an obligation and responsibility and a chance for us igsoon nga makafeel ta sa presensya sa Ginoo kay giluwas ta para siyang himaya. Sa una igsoon wala pa ka maluwas, pwede man kang musimba, pero wa pa naman huna-hunaan igsoon tung naluwas. Dapat tong luwas na ta igsoon, dapat na tay pagkauhaw sa pulong sa Ginoo. Na dapat ay gana sa pagpaningkamot igsoon para sa mga bagay nga sa himaya sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon karon mga igsoon og wala kay kana bitaw burden to please God and to honor God, pas hindi kay kaluwas. Kung karong gabi una igsoon wala kay kana bitong urgency to be in church and to read God's word and to pray and to have something in our hearts nga himuon para sa himaya sa Ginoo, kung wala ka feel ana igsoon, maybe dili gyud ka luwas. Kaya tinuod nga luwas, concern kaayo sa lawas. This head is so concerned about the body. Ma-feel aning utuka nga ni igsoon kung asa banda ang sakit sa akong lawas. Masisakit sa akong kumingking ang kuko na pupukan sa gamayng bato igsoon, makaramdam akong una-huna mga igsoon kay kaning kumingking part sa lawas. And Jesus is the head of the church and He feels what we feel. Kabalo kayo ang atong Ginoo mga igsoon kung naay part sa lawas na dili na mulihok. Di ba ikaw kabalo kayo ka kung naay part, akong mama kabalo kayo sa asa ang mga kamot niya di na kalihok. Kabalo siya. O gasayod ang atong Ginoo mga iso, kung kinsa man sa ato ang di na ganahan mo lihok. And very nga subo pamalandungan niya ang atong Ginoo nga gihigugman niya gud kita, gipalangga niya gud kita, yang gihimo ang igsuon nga tagaan kita panalangin matag adlaw grasya kaluoy igsuon. Pero somehow some way we have forgotten that we are part of His body. The church, we have our obligation, responsibilities, but we choose not to feel. We choose not nga dili mo concern. Why? Because igsuon ang naanatay sariling tawag nga OD, overdose of pride. Amen. Ikaw gani mga igsuon, kung dili kasi puton igsuon sa imuhang best friend sa inyong sabot nga kita, suko magani kay ka, kana pa ang Ginoo nga naga-expect nga ikaw naa every Sunday. The Lord gave us 7 days. And He needs only 1 day. O dili pa gina 24 hours. Magkita na din sa 9 o'clock padulong 12. That is 3 hours lang. 9, 10, 11, 12. Nya pagkahapon alas 5 hangtod alas 7. 5 hours lang tayo in church. Nya wala pa gyud ka every Wednesday. How can we complete the 24 hours a day at 24 hours a week? Muna naagi tayo prayer meeting, naagi tayo soul winning for us to feel mga igsuon na we need to be attending a 1 day in a week for the Lord. Nya mo sa ato kapuyon ko mag soul winning. Nya kung magbasag Bible, katulugon pa, magampo katulugon pa, walay kalipay ba sa pagpangalagad sa Ginoo? Walay kalipay ba sa paghimo sa mga buluhaton sa Ginoo? Mga igsoon mo nang wala ka malipay sa pagsimba, tungod kay layo na imong kasing-kasing. You have forgotten your first love. I have somewhat against you because thou hast forget thy first love. Ingon sa atong Ginoo in 1 John. Verse John ba ito? Revelation. Di ba? We left our first love. Kung ikaw gani nagatrabaho gani ka igsuon mabilin imuhang ID, balikon gud nimo. Kay di ka kasulod sa trabaho kung walay ID.
How much more sa simbahan? Dapat maka-feel tag urgency when it comes Sunday or Wednesdays. Because we are part of His body. We are part of the church. God put us in the church. We are added to His church. Are we grateful nga nakasimbahan karon? Daghan kay mga tao karon mga igsoon, ana sa beach, ana sa balay, ana lingaw-lingaw lang, wala sa simbahan. But praise be to God, you are in the church because you know and we know we are only added into His church. We are not worthy to be here, but praise be to the grace and mercy of God. He added us to the church, and we should be happy. Dili nga kung nakakasimbahan, mag-init imong sampot, diya, kaulion ka na. Wala pa nagwali, kaulion ka na. Kung muadto ka simbahan, late ka pa, kaya para cut sa oras. Remember this, your time here on earth for the Lord is counted in heaven. Everything you do, mga igsoon, whether be good or bad, it will be judged and be counted up there in heaven. One day, in the sight of God, in His throne, we are and we will be judged according to our deeds. Let me just remind you, you do not know and we do not know when the Lord is going to take us home. Wa ta kabalo kung kanos aman tao o paano man ta kuhaon sa Ginoo. So habang buhi pa kita, let's treasure this. We the people, we are just added to God's church. We are not worthy. Di man tatakos, oy. Di tatakos luwason. Di tatakos tagaano higayon. Di tatakos tagaano tsansa. Di tatakos makaangkon og Biblia. Pero tungod sa grasya kaluoy sa Ginoo, tungod kay higigugma niya na ay simbahan nga nagaalaga, naga-remind kanimo, na ay Biblia nga nagatudlo kanimo, na yung mga tao nga ginagamit sa Ginoo para hikayaton ka, i-remind ka, higugmaon ka, padumduman ka, hey, you are part of the Lord's body. Therefore, mga igsoon, we need to be in church when it comes to pagsimba. But somehow, sa amoy mga igsoon, kita-kita ra ang nag-aaway-away. This member doesn't like this member. These young people doesn't like these young people. Nganong pangita man ta sa atong differences. Kung bright ka mga igsoon, ibutang sa mga limpatakan, differences igsoon, dapat kabalo ka na from day one of your life. Ang imong mama lahi sa imuha, imong igsoon lahi sa imuha. Therefore mga igsoon, we are different people in the sight of God, but praise the Lord, pari-pariho tagi angkog kaluwasan. We may never like, mga igsoon, our kapwa membro. We may never like our neighbors. You may never like your pastor. But mga igsoon, wa kay mahimo because God put those people beside you and for you para siyang himaya. I am added to the church. I am not worthy to stand here with you. Dili ko takos nga magtindog din sa iyong utubangan, leading and preaching God's word. I'm not worthy to be called your pastor. You are so wonderful. And I don't deserve to have this beautiful building, to beautiful properties, and I don't deserve you at all, mga igsoon. But praise be to God because of His mercy and love. Gugma niya o grasya niya ang nagtapok-tapok ka nato. And this should remind us that we are just added to His church. Gidugang lang ta sa iyang church, di tatakos. Kumpara mga igsoon sa mga hinimuan niya nga mga angels. Compared to angels, we are powerless. Compared to heaven, this world is nothing less. We are not worthy, but because since of His love and mercy and grace, He added us to His church. By the way, church is not a religion. Church is a purchased people by His own precious blood. We are not worthy. Igsoon,
expect na lang tag differences, people will always see wrong in us. Ibutan na sa alimpatakan, dawat-dawat na lang. Nga naagi mga tao, ang ilang makita sa ato, dili panalangin, kung dili tunglo. Makita pa lang atong panagway, high blood na sila. And please put in our hearts and in our minds, we need to understand and grow up. Grow up, mga igsoon. There are many people in this world that will never love and that will never like your words to them. And you will always receive mga negativity nga mga words. It's not bad nga masuko, but hey, control your temper. O ikaw po, igsoon, kung imong baba, hilig kayo mag-student mga bagay-bagay, pugni guna, god, sagpaago na. Dapat ang mugawas ng mga baba, ang mga words, mga pulong sa baba, ang mga pulong igsoon nga makawat, makatabang sa kapwa. Dili nga makapasuko sa kapwa. Given na mga igsoon nga doon ay mga tao na nga di ganahan nato. Pero wa mo sila mahimo kay kita man ni. Amen. Ibut na sa halimpatakan niya, kita man ni, let's just be us. Kaya kung magplastikanay po, dati mo pumayo. And you know, kung kinsa ko sa otobangan, I am just being Louie. Wala pa ko nagpakita sa akong 80%. 70% pa lang baya. Murag sa taguro. Diba mga igsoon, I am just telling you, let's be happy we're not going to hell. Di na ta ma-impyerno, kumulinog man ay naghadlok, ingon ni Pastor Junji. Malangit na bitaw ta. Grabe itong revival, oh. Kung naaalan ni gawas o ni dagan, nagipagawas, dagang bugawa to ba? Pero maal kay walang po ni gawas ba? Si Pastor Junji, grabe ba? Wow, jawa mo church! Ayaw mo ko na church! Ayaw mo ka no church! Kala mo ko. Ako una-una, kada ganun kayo, kaya akong pamilya naaalid to. Yan, signal si Jerickson. Ato yung asawa, ato ito. Praise be to God, 6.5 magnitude na sa sulod simbahan. We feel the shaking. We feel the shaking of the Lord. When Paul and Silas prayed and sang praises to God, the Lord sent shaking. And many people wonder nga nagalinog na, but Paul and Silas was still singing and praying and worshiping God. And the Philippian jailer, nakita niya ang testimony ni Paul and Silas, and afterwards he said, how can I be saved? That Philippian jailer told the greatest question, sirs, what must I do to be saved? And Paul and Silas gave the great and the most important answer, hey, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And afterwards, they get baptized and added to the church. O igsoon, tonight, we are just added to His church. Malipay ta, part ta sa dili man ni pagapuhay nga, baptist manggod. Baptist, barong chud, barong. You are becoming religious. But nasay ka nga nakabarong ka because you are just presenting the testimony of the Lord. Modesty. Di lang sa mga babae, kundi sa mga lalaki. Amen? We represent Christ. We are the ambassadors for Christ. Muna nga magbisti ta, magsanina ta igsuon nga formal gid kaayo. Why? Because we are so-called Christians. Amen? 3 things. Tulo kasi. We are added to His church. Lami pamalandungan, we are added. I am added to His church. The church that He purchased with His own blood. Gabi nag-Bible study mi dito sa Double R. And I taught them basic things. And I asked sa mga tao nga naa dito, Bible study ni Brother Gabia o ni Brother Jason, and Double R, to nagtahis ng uniform.
And akong pangutana una is, para sa inyo ha, unsay pinaka-importante? Sa kinabuhi, unsay pinaka-importante? Aning kalibutana? O ang babae, daghan mga babae mingon, kwarta. Kwarta. Adungo kay nako, kwarta. Oo. Tinuod kayo, kwarta. What's the most important thing in this world? Aside sa kwarta, mingon, kaluwasan. Oh, praise the Lord. Nabalaan kadjot, kaluwasan. Okay ang kaluwasan. What's the greatest problem? What's important? Igsoon, unsay pinaka-importante? Unsay pinaka-grabe nga problema? Wala nakahuna-huna. Ningon ko, ang pinaka-problema nato ani, dili gyud kwarta oy. Dili man gyud kaluwasan oy. Kamatayon. Diba? Ang pinaka-problema nato, di man gyud problema nimo o say problema nga bugat kayo, kamatayon man gyud. Usa ka adlaw mamatay man gyud ta. Kanang atong grabe nga pag-amping sa atong mga aping nga dili magkunot usa ka adlaw, bisan dili pa na mo kumot pero mamatay man na. The greatest problem is not money. It is death. But praise be to God. Kung luwas ka na, dili ani mo problema ang kamatayon kay malangit mangga. Praise be to God. Kung malangit ka na, naa ka na'y kalipay, naa ka na'y kalinaw, igsoon nga malangit nga, bisan kanus ako mamatay ka, malangit, makakabalo ka ana. Dili ingon kay butan ka or relihiyon ka or unsa man nga naa ka, kada sayo ka nga si Jesus Christ ang nagluwas kanimo ba? Are you with me tonight? We are just added to the church. Dili church nga religious kaayo. Church nga nasayod ka, you are part of it because the Lord, you know the Lord purchased you with His own blood. Tulo kasi, we are added to His church. So, number 1, we must continue in the church. What? Number 1, we must continue in the church. Continue in our devotion to God. Acts 2:42. O sa gibutan din na Acts chapter number 42. 2:42. Acts 2:42 says, and they what? Continued. They continued. Kisa man nag-continue, those who what? Nag-receive, nagdawat, na-add sa church, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. And they continued steadfastly. A healthy church is made up of faithful Christians. A healthy church, igsoon, is made up of faithful Christians. Ang healthy nga simbahan, igsoon, ang gapuno ana, mga igsoon, faithful nga mga luwas nga mga tao. Let's continue in doctrine. Learn God's word, stand upon the gospel, grow in truth. Stay in the gospel, stay in the doctrine. Usay gitulo sa ato, igsuon. Doktrina, continue in our doctrine. Learn God's word, stand upon the gospel, grow in truth. Mao lang atong himuon. Let's continue in the church. Continue in the doctrine. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Stay and continue in the doctrine or the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Subo kay pamalandungan ni igsuon. Nakabasa kog mga gabi mga comment sa mga tutong post nga ni Pastor Darrell about tithing and offering. Grabe no? Kalaban kay nila ang tithing. Amen? Ang negative kayo about tithing, dawato na lang gyud nato nga dili gyud sila gusto muhatag. Kay ilago nang hinaguan. Kay nagbasa ko sa tibuok nga mga bad comments, so grabe kay nga mga
explanation lang nga dili na mag-tithe, one conclusion lang gid ang susang huna-huna. Ingon ko, if we believe the Bible is a perfect word of God, we may differ in our standards of understanding. But the greatest thing to bear in mind that kanang naa may mga bagay-bagay nga dili tauyon sa pag-intindi, lahi siya, lahi ko. Praise God, ibase lang nato din eh. If we believe that this book is the perfect word of God, and we must be asking this Bible also. Hey Bible, nag-ingon baka nga dili na mag-tithe in the New Testament? What this Bible would say? He is silent. The Bible doesn't say do not tithe or stop tithing. The Bible doesn't teach nga dili na mag first fruit. And this Bible will only lead you in our giving. Hey, ang paghatag dapat kinasing-kasing ug dili tulak ug pumugos. And if you are a Christian, mga igsoon, everything imo madunggon about tithing, and you need to be what? Attending, igsoon. Tithing is relationship to God gihapon. If you know that God is blessing you, then it's your my obligation to return what His part, the 10%. Amen. That's a doctrine also that we are what believing nga hangtod karon nga ang mubuhi sa atong ministeryo sa Ginoo, what tithing of the Lord. Kung walay tithing, how can we operate? May man sila kay naaman sila yung mga suporta sa gawas. But the local church, nagasalig sa tithing, so we could operate. Huy! Kung dili gid ka mag-tithing, ayaw! Simba lang. Ay nagkontraha. Kaya ang Biblia wala nag-ingon nga dili na ka mag-tithe. Ano kayo ka nga? Komplikado kayo ka maghuna-una. Sige, sa ito ka na nang makadulog ang tithing mo, dahin ka. It is because you're selfish. Ang Biblia, wala nagtulong, wala nag-gisgot, hindi na mag-tithe niya. Ikaw, dili na. By the way, son, how can a church operate its ministries for God if this church, igsoon, nga ang mga tao di magtinabangay? Amen. O dili man ikaw ang tawagan na sa Ginoo ang mga nagdalaman. Sa Mount Calvary, I've been tithing. It's my obligation. Amen. O ang Ginoo na ang mag-judge ako on how I did here also. But praise be to God, the Lighthouse Baptist Church is faithful sa atong giving. That's why ingani ang atong simbahan, 14 years old pa. 14 years old pa ang simbahan, but you can see igsoon that the Lord has been blessing this church because you are so generous. We are added to the church, therefore we must continue in the church, continue in doctrine, continue in fellowship. You know what? Ang pagsimba, fellowship gihapon. Love one another, assemble faithfully, encourage one another. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, in so much the more as ye see the day approaching. I like what Psalm says about church in Psalms 122 verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Continue in doctrine, continue in fellowship, continue in breaking of bread. To ni aging Domingo, nag-last supper ta. Praise be to God. And all of you took, mga igsoon, the body and the blood of the Lord. And when you take it, mga igsoon, you went everywhere, you came everywhere, and prayed everywhere. You know why? That is a picture that you really is waiting for the Lord's coming. That you really is living for the Lord. Continue in breaking of bread. Remember Christ's sacrifice. Atong dumdumo na mga sakripisyo sa atong Ginoo, examining our hearts and looking forward for His coming in 1 Corinthians 11. Di ba, kung nag-take the Lord's Supper, we are waiting for His coming. O usahay, we need to use cotton buds to clear our ears. Uy,
Basin daghan tutuli, three-threely, purpurely. Kaya basin dili ka kadungog sa trumpeta para mauban ka sa langit. And those nga dungog sa trumpeta, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the chosen ones shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Will you be there? Let's continue also in prayer. Depend upon God. Pray together. Seek His power. We must continue in the church. Amen. Because when we are added to His true church, so on, true body, so on, we should continue in prayer also. In Acts 4:31, and when they had prayed, and the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of the Lord with boldness. Listen to this quote. A believer who stops continuing in church soon starts drifting. A believer who stops continuing in church soon starts drifting. Kung dili ka magpadayon sa higsimba o sa kaadlaw, na anod ka na sa sapa sa kalibutan. Amen. We are just added to the church. So our list na mahimo is to stay in church. Stay in the doctrine. Magkalipay, enjoy niyo, oy. By the way, do you enjoy coming to church? Ay lang. Do you enjoy coming to Sunday school, Sunday night service? Kaya pinaka-the best baya nga service sa usa ka Kristohan na member simbahan, Sunday night. Di po nagaingon nga di ka na magsimbag Sunday morning. Pero ang pinaka-the best para sa ka-membro mo attend og Sunday evening service kay bugat ang ginahisgutan. Bugat pa sa bubble gum. Kay Sunday morning, di mo kagwalig nga na kayo kanay mga bisita. Di pa naman yung babalik. Ma-offend ba? Di ba? Hadlo ko magwalig, grabe ka ganang Sunday morning, kaya na ay mga yang ano ba, alanganin pa nga Kristohanon ba, nga makaingon tag something nga gahi, lisod, pasig di na musimba, maingon, striktuhang kalbuhan ng pastoran eh. Kalabahan ba itong ulo nga, baba man nato, nagtrabaho niya, ulo man, agtang man ako ang isgutan. Do you love church? Kamu mga bata mo, kananyong ginikanan din eh, wala mo mahimo. Isimba na lang gid mo, kay bunalan man mo. Pero, men, let's make a good testimony nga once sa itong kinabuhi, mga mamatay ta, makaingon sa mga kaapuhan, kaanakan nga, lami kaayong musimba. Lami man kayo magligo-ligo sa beach, brad. Pero kung Kristohanon ka na naka sa beach, I hope nga di ka dagiton sa sukoy. Di ba? If we are faithful to church and if we love God, we will continue in the church. Because the church, mga igsoon mo, oy palangka sa Ginoo. Ganahan kay siya nga magtigom-tigom, ang iyang magilpang luwas, magtigom o magdaig, magkanta para sa iya. And if we are gathering 2 or 3 when thou gatherest, naasa in the midst. When 2 or 3, mga igsoon nagatapok, He is in the midst. Do you love church? And we should love church. Kanindo tras tong choir, every Sunday morning may choir. Every Sunday evening may choir. Nya karong Wednesday lahi na ang program sa church. 5:45 hangtod 6:30 is prayer meeting in every Sunday school. Magtigom din ang adult sa Sunday school. Magtigom dito ang young couples, ang singles, ang teens, ang juniors. Mag-prayer meeting, mag-inam po anay. Nya pag 6:30 balik din for a Bible service. You know what? Sometimes we
We are what? Atong gina-forsake ang prayers. Why not this Wednesday? Let's come. Di ba kung Sunday, dirita, adults, home builders, young couples, pathfinders, vessels, juniors, kamo mga Sunday school teacher, imuhang tapukon, imuhang mga estudyante, o mag-inampuanay. Let's build our prayer meeting life. Kaya di ata makampu o grabe, partner, my partner to pray. My groups are praying for anything. Igsoon. Let's continue in prayer. Okay pa ta? Murag di mo ganahan ng prayer meeting Nindot na kay diri Sunday school. Sunday school kita magampuan maglibot nya Brad imuhang prayer request Brad. Pastor, dugen ako gaampo og kanang house and lot. Yes, pray tagya mo na pa. Mas maayo nga pray for impossible things. And if you pray impossible things, you must prove yourself that you are faithful to God. Lain ka na mag-ampo ka sports car o nya wala ka Sunday school. Mag-ampo ka dagko mga bagay-bagay pero dili ka gaadtong soul winning. If you want your prayers answered, then please the Lord. Lipaya ang Ginoo. Kinsa may ginikanan mo hatag og 5 siyang buluyagon nga anak. Ma, kaya nga bata. 5 ba? Hiram niya! Diba? Pero kung bata, gikan sa nilhig, nang himos, diba? Nanghugas plato, nagluto, nya taod-taod, abot ang mama, papa, nagtanaw sa unindot man. Nya ang bata, nagtanaw TV, relax kayo. Hello ma, maayong hapon. Salamat sa pagtrabaho para sa amo. Mga nang mama, unsa man hitabuan ning bata Nakilagnat ka dong? Diba ma? Gutom ko ma. Pwede ko mangayo 5? Anong 5 man lang? 20. Tinood dili. Ginikanan. Tinood oy. Nya kadawat paghalok, pagabutan ng pagka-cute na lang nimo. Bisan dili good, cute na lang gid nimo. Di ba? May bigla generous ang ginikanan when they saw that their children are doing great at home. Pero kung bata nga pasaway, pagabot simbahan labay sa asa-asa, ang bag asa-asa, unya, pagabot sa mama lang, katag kayong balay, na sila nag-cellphone lang, usay batiyon sa mama. Pagkaway, puangod sa bataka! Kasi mo anak pa ang mama, mas maayo pa ang anak sa kabibahay. Makumpara pa ka sa ubang mga anak. See, you deserve it. Makipuangod yun. See, pag-abot sa Ginoo mo gihapon. Dili buta ang Ginoo nga di makita niya ang imong hinaguan. Dili bungol ang Ginoo nga magrabe siya nga sa atong mga pag-ampo faithfully sa iya. The Lord is blessing really. The Lord blessed the faithful servant. So when we pray, let's pray. Impossible things, but be sure you are faithful. You are pleasing the Lord. Amen? Mga bata, dili mga cellphone. Kung cellphone, mga iPhone. Ay lang S pa. S-phone. Listen very carefully. If we want the blessings from God, then let's please the Lord. Dili nga buluyagon gingunta nga 9 o'clock sharp. Unya na kay murag nagayaw-yaw pa si pastor. Unya na kumusulod ka ng wali na. Igsoon. Nakatesting ka ng tukan? Natukan ba? Pagkaon? Tabang. Kana bitawng pagkaon nimo, pagkaon. Nahangul ka sa pagkaon ba? Tukan lagi. You cannot take the best food. Igsuon ko wala ka ka-prepare sa imuhang tilaok ug tiyan. Kay kanang only rice, only mga pagkaon, kinahanglan mo preparation. Mato ka mang inasal, dapat prepare ka. Mag-ato ka mang inasal, busog ka. Lugi ka. Nausod ka ini dalon sa tungyang og mga only pagkaon, kaning mga hinay mo kaon. Kay lugi. Nagbayad 500 na niya, kinaon niya mo 50. Saan mo na, lugi ka. Ang tado ni mo katong si Luigi, si Alejandro,
Di ba? Jiril, ano ba? O, Idi. Lugi ginagod. Ingon si Brother Gabi, giliba kagabi, Brad. Kung uban na si Brother Eddie, Pastor, mag-unlimited sa Marcos, lugi kayo ang gabali, Kuya Rons. Nga naman, Brad, bago pa may nasulod, order may isa niya, nag-order na siya, napulo ka kanon. Natingala ba, sir, bayaran ninyo ha, ang sobra ha. Ay, butang lang good. In a twinkling of an eye. Tatlo. Ay, mo naghabi, grabe ng tawanan eh. Mga nang gwapo da doon sa mga anli. Diba? When you come to church, when ni-adto ka sa church, wali na. Grabe ang wali pa sa ugat na kayo din eh. Wala ka buluon sa intro, paningon ka, grabe nga pastor. Tukan. No, dili. Wali pa abot, tithing dayon. Tukan. Wala mang kabuluon sa introduction. Wali naman ni abot, tunga-tunga pag yun. Na may mo abot, pa-amen ang pastor. Amen. Salamat naman na. Tukan. Pero ikaw nga na din ni Sunday, 9 o'clock, prepare kayo. You prepare yourself for the feast of God's Word. Mahuman na lang ang parimbaho na kulangan ka pa. Why? Because you come prepared. Because you love your church. You love preaching. Dili itong preaching, igsoon nga, iluha ni mo ko, imo gid ako, ay man ako, good na. Piliun ni mo ang mga wali. Kung wali sa panalangin, amen. Pag wali sa may tumog sa sala, mura magbaboy ra mo nga balian og bangkel. Amen. Ayaw adtog simbahan tunga-tunga na sa pagwali kay matuk-an niya ka. Lain ba inay matuk-an ta ka mangita tag tubig. Nya kung naay ka nang kanang faithful nga Kristohanon usahay nahibawa niya nga tukan ka, dutan ka pa. Gihapak ka. Ngano gihapak ba kunin mo? Tukan man ka. Ang tabang sa iya, ang tabang sa uban. Sa iyang pananaw. Unsa na? Kalaban. Ang tabang sa uban kay nakita natukan gihapak ang tangkugo pero ang pagtanaw niya away. See? Tukan. So when you come to church, you need to prepare ourselves. Because we are just added to His church. Number 2. In Acts 2:43, and fear came upon every soul. So na oras ba? Mag-basketball pa ko. And many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common. What? And all that believed were together and had all things common. Number 2, di lang we must continue in church, but we must conform to God. Or mga igsoon, conform to God's pattern for His church. Ang pattern sa Ginoo dapat mo conform ta, mo uyon ta, mo agree ta, mo care ta, dili nga mo kalaban ta. We are added to the church. Giluwas ta. Therefore, we need to stay in the church and conform. Conform to God's will and God's ways. The early church was being shaped by the Holy Spirit. How? Conforming in reverence. Fear came upon every soul. Grabe lang kahadlok sa Diyos. Wala sila ang ikahadlukan kundi Diyos. Respect God's holiness and walk in obedience. Diba? If you know that you are just added to the church, wala kailangan himuon, yun respetuon, magpakabalaan ka, kay balaan ng Diyos, bulakaw ka sa pagsunod sa Diyos. Ecclesiastes 12:13, I love the verse. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen. Proverbs 9, verse number 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Conform in reverence. Conform in power. Conform in the power of God. Kung ang Ginoo nagay mo lihok, wa gyud tay mahimo. Amen. Amen.
Kikasabaan man si Abraham sa Ginoo, kita pa kang buluyagon kita kasabaan sa Ginoo. Gipatilaw man gani si Jacob og disiplina, kita pa kahanga dili man sa Jacob. Amen. Gibulag mag si Pablo, nga Pablo na to. Kita pa. So, what ay mahimo? Let's just conform in the power of the Lord. Wag ito mahimo igsuonoy kung pituson ta, wag ito mahimo. Kung linugon ta, wag ito mahimo. Muglinog, wag ito mahimo. Dagan na ka sa kahawanan. Ito lang katanaan balay nga guho. Uy sa balay. Nga naman yung Ginoo man, anong gininog man niya? Ano mo, di ka lang, kapoy-kapoy ka lang. Mas mahimo, Lord. Ampo na, Lord. Kung itugot mo ni nga, mahitabo sa kwa, Lord, let thy will be done. Pero Lord, tabangi ko. Ano na lang ta, mahimo. Kaya kung kalaban ka, Lord, naunsa man ka. Naunsa ka. Lord, anong gilinog man mo? Ya. O, tayo mahimo, gibudugang lang ta sa simbahan. Kung agihon ta sa Ginoo mga nga magabagay-bagay, iyahan na ng plano ug wa na tay problema dapat ana. Kung atong simbahan nagaagi kaayo, grabe ka krisis karon igsoon, wa man tay mahimo ana. Pastor, nga ginaagi ko krisis sa Ginoo nga nagduol man ko siya, nagampo man ko siya, nagpitpul-pitpul man ko siya. Pero nga nung giagi niya pagid ko, o grabe kapit, o sa man ni Pastor, oy. Igsuon, muna ingon ako sa asawa. Akong ginoo akong asawa, babe. Tuwan sa hospital, she was, kabalo si mama na. She was, grabe ka, subo kayo siya, nga muuli na lang siya, dili pa niya madala, iyahang baby. Og, ang pinakasakit nga pangutan, naingon siya, ikaw ba? Walang yung kahilak. Explain po ko. Lami kayo may lahi man ta. Ang lalaki, dili mo na mapakita ang kahilak. Ang lalaki, muhilak na sa tago. Paisog-isog ba? Pero siya na lang, Lord! Na isa ka gabi nga na gikan mi hospital dala mi dito og kanang gatas ba gatas gilinog bagyod nya wa na gid ko ka agwantay so ni hunong ko kay nagahilak naman siya hunong ko sa mabuhay road at bang sa balay ni Brother Winston hunong mo dito ngit-ngit syagit ko hilak ko ano siya karon nga nagahilak ko tulala siya. Hilak ko lang, anak-anak ko sa munibil, hilom siya. Yung anak niya ko likod. Huna-huna ko, ganyan, gusto nang tanaw, makita ang gahilak ko. Yung ka naghilak ko, murag. Pag-abot sa bulay, lingkod gud ta, babe, lingkod gud ta. Ingon ko siya ha, babe. Tama tong giingon ni Dr. Alon. Kung nasayod ang Ginoo kabalo siya nga nung ingana na si baby sa imong tiyan pa lang, kabalo siya nga may purpose, may tinguha, dapat paggawas maugid siya. Umamang gina siya, wa tay mahimo ana. Napos pa na sa una-una, yung pangutangan, wa man kanihilak. Ingon ko siya, babe. Nakita nato atong anak nga naga-fight. Nagasukol ba? O nalipay ko nga sa mga report sa mga nurse, ingani ba? Anak ko siya, babe. Gusto ko muhilak sa kalipay. Akong anak, galigon. Kay masayang niya akong mga luha, kumuhilak lang ko. Kay naluoy ko sa akong anak. Nga nasayod ko nga ang Ginoo may hinungdan nga nung anak, akong anak. Kumuhilak, kumuingon ko nga, Lord, gano'n man. Dili man ayaw lain akong ginahuna-huna. Pero akong huna-huna, maglipay ko gihapon, bisan anak si Jerem. Pero mas muhilak ko nga may ginahimo ang Ginoong milagro sa iyahang kinabuhi.
Hihilak ko, anak, gusto ko mo hilak. Hilak sa kalipay nga nasayod ko, nga may ginahimo ang Diyos sa akong anak. Kung sayang atong paghilak, wala hinungdan. Ano hilak man ka? Wala lang, hilak lang ko. Ang sayang ng luha mo, kapatid. Dapat luluha lang tayo pag may mga bagay na magagandang nangyayari. Yung nakikita mo yung mga kamay ng Panginoon na lagi na kanunay nagahatag kanimo kusog, kabaskog ug panalangin. Nga makita nimo ang kamot nga nagaliw, bisan sa imong kalisod, makita nimo ang kamot sa Ginoo nga may gahom nga nagaliyok sa imong kinabuhi. Mo lami hilakan, Lord, thank you. In spite of my hardship, in spite of my problem, your hands are moving and proving your power is enough for me. Lami kayo ihilak. Muhilak ka nga. Saan ka? Pildi ko last to. Tinaya ko na yung lahat. Kala ko mananalo na. Mauna, problema ikso. Ningon ni Pastor Junji, kung mutuo kag swerte, di malaso noon ka. Kung mutuo kag swerte, di malaso na noon ka. But praise the Lord, Igsoon, hangtod karon, I've been crying to the Lord. Lord, thank you for doing such marvelous thing in the life of my baby, Jerem. I am crying. One thing na nalipay ko sa kinabuhi ni Jerem, ang iyahang doktor si Dr. Denise Luis, tong cardiology specialist sa heart sa bata, nag-ingon siya before minaghawa sa hospital nga naibangag ang heart sa mga anak tulo. Ang isa natakluban na nanay duha. Pero nahibulong ko igsuon. Nag-expect ko daghang take-home medicine ang among anak. Pero wala mi meds out. Ma'am Rhea, walay medication, tambal nga sulat si Dr. Ruiz. Mauning paliton, mauning himuon. Wala. Di ka mo hilak, anak. Sa kalipay ba? Nya pag adto na mo gahapon kay Dr. Alon iyang ganaana si Jerem sa dughan. Pastor, daway man ni. Siguro ara man gamay kaayo. Di ka mo hilak, anak. Ngayon nila ang akong anak dili na magdugay. Huna sa uban di nga ni nga bata na nasipit ang nurse ingani baya nga mga bata di magdugay. Kalami na lang si paon to kabayo lang ko gisipa na taka. But praise be to God. I cried with a purpose. Nakita na ko adlaw-adlaw ni Jerem, mga igsuon. Kusog kay mo dede. Pag bibiron na, pag didi si mama, anak ko sa kong asawa, babe, di siya ganahan sa imuhang dede. Mupalit ko bisag mahal. 400 grams, 999. Bahala na, tunlo na lang nako, wala na offering bilin. Ipalit ko lang gatas ni Jerem. I want to see my son growing and to be with his brother serving God. Lami kayo ng himon. Why? I am just added to the church. Kung naaman siya gibutang sa kinabuhi nga naglisod ng ko, pero nasayod ko nga iya ginang kabubuton, I will conform. Ikaw, are you conforming how the Lord is dealing to you today? Nasay kong ginaagi ka sa Ginoo, grabe kapitos. Pero wait, ayaw kalabana. Igsoon, darating din ang araw. Wala. The best is yet to come to the faithful ones. Let's just conform. Tiling kakalabanon. Kaya if you believe that God's still sitting on the throne, that He is still in control, igsoon, kung iyan ang gitugot, pare kang Job. Gibalik kang Job twice, doubled. Bisan kalabanon nato, nga na grabe, wa tayo mahimo. Wa gyud. Why? Because God is still God.
A growing church. Mali nabasa. Let's conform also in unity. All that believe were together. In verse number 4, di ba? Naasara unity. Dapat magtinabangay ta also for our church igsuon. Lapit na ang anniversary, pero murag, ang utanaw, murag iya-iya na lang ta, nagahulat ta, kung himuon ni so and so ni, himuon po na ako ni. Dili man ta kuntisanay din ni. Ay nagulat kung mahimuon siya o wala. Igsuon, himua kung unsay dapat. Ayaw pahambog. Don't let your right hand know what the left hand is doing. Be humble. Just do something for God's glory. Ay nagulat. We are not for contest here. We are here to present ourselves faithful in the Lord. Let the blessings of God be shown into your lives. Not by your mouth, but by your hands. Usay, ako gi-bless gid ko sa Ginoo. Sa una akong sweldo 100 lang. Karon 101 na. Don't let your mouth show up. Let your hands do the doings. Amen and amen. Let's go sa number 3 and I'll be done. No, ato sa tanaw ning truth. Listen to this. So number 2. Number 1, continue in the church. Ikaduha, conform to the Lord. Igsuon, listen to this quote. The closer we become to Christ, the closer we become to one another. What taninduta? No? The closer we become to Christ, sa kapagpaduol na to sa Ginoo, di ba ang ginahimo ana, we are becoming closer to our brothers and sisters. Kaya kung layo ka na kang Kristo, igsuon, gilayo mampud ka sa imuhang mga fellowships, imong brothers and sisters. But we are drawing closer to God. You are drawing closer to the people because God loves His church. And if we love God, we must love what He loves. Amen. Igsuon, the closer we become to Christ, the closer we become to one another. Number 3. Verse 45, and I'll be done na, last na ni, verse 45. Okay pa ta? And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Di lang, igsuon, number 1, we must continue in the church, conform to the Lord, and number 3, we must care for others. Number 45, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Care. Do you care? Amen? Care for one another with Christ-like love. Dili giving kay na pugos, but giving because you love. A growing church is also a giving church. A growing church is also a giving church. What? A growing church is also a giving church. Care by giving. The early church, they care by giving. Sold their possessions. Hold possessions loosely. Put Christ first. Ang uban sa ato, wala gani nagatites, pero sige lang. I saw the records, I saw the envelopes that you are dugay na kayo sa church, pero wala gyapon nagatites. I never, wala ako nagahuna ana, wala ako nagakare na because it's between you and the Lord. Pero from the mindset of your pastor, from the heart of your pastor, you cannot continue serving the Lord without practicing tithing. You know why unsay dulot kung dili ta mag-tithe? Now this is just practical teaching to you. If we believers, we know our obligation. Dili ningon kay gusto kong mag-tithe ka para na income. Pero sakit malandungan igsuon nga kami ginapanalanginan through tithing and you are not. We have no guilt in the blessings of God and you are not. Dili mi guilty sa panalangin sa Ginoo because we are returning tithe. Pero ikaw, sakit malandungan nga mahimo kang guilty jud ana. Igsuon, you cannot sing in the choir with guilt. Right? Right? Right, John Ray? Di ba? Kusay kung sa choir dapat
holy, attending ministries. Mo gina dapat na sa choir, pero grace lang atong choir kay we just want nga maulang nga mga lagad sa Ginoo, but inwardly, spiritually, I'm not talking about physical ba. You attend the choir, but inwardly in our hearts, let's be clear enough nga wala tay guilt. Dali lang. Sugo mo. I'm just saying practically. Kalisod mo malandungan, igsoon nga, ginatuluan imong kaugalingon nga mahimutang hypocritical sa atong kaugalingon. We hear preaching, we hear what is right, we need to give or return the tithe, but we don't. And we come to church, igsoon, singing in the choir, being in the ministry, being in soul winning, but when it comes to giving, igsoon, you are guilty. And that guilt, you will live in that guilt forever. That is not healthy. That is not healthy and will never will. Lagson kasi na. I am not talking kwarta na Ginoo, huna sa Ginoo, ay sa tao nga ni. I mean mga igsoon, when there's guilt in our hearts and we keep on doing something for God, kung wala na ka ginasampak, wala ka na ginafilog sakit, sa guilt, yan na, it will teach you hypocrisy. Tuod ni, I've been here. I've been a Christian for so very long na. Kung naa may guilt in my heart, nga dili na ako i-deal sa Ginoo nga mahimong right akong heart in the Lord, I can never feel God's glory. That is so true. Because giving is the number one thing that will defy what? Pride. Our giving, ginapildi niya ang atong garbo. Pero kung if you live in faith, it feeds your pride. Tinuod o dili. When we feel guilty and nahimo natang baga, ana, nga guilty, dili na masakitan, dili na matamatas, kung kana makabot ang wali, it is because you are too hypocrite na kaayong. That you cannot feel the guilt that is in your heart, that you cannot honor God in His blessings. Only giving can destroy pride. Listen, only giving sacrifices can destroy pride. Amen! Wala mga tao, kalaban kaayo magtagwali giving. Kaya di mo sila giver. Because when you give, you are humbling yourself because you know that everything you have is not yours. When we giving our tithes, that's stewardship, man. And if we give it anyway because that is the Lord's part, mas wala na tayo bilhin, kay ihatag na na, pero atong gikuha ang atong tithe, that is stewardship and that will kill our pride. When you start thinking of yourself, that dili na healthy, and that will destroy your faith in the Lord. I'm sure and I know what I am telling you. That's why mga iso daghan na kayo baga sa aton, di ka feel sa mga bagay-bagay sa iyo because you are full of guilt. Try to be in humility. O say mahitabo. There will be peace. And there will never be pride. Amen and amen. Amen and amen. So on, giving should never hurt us. It should give joy in our hearts. Giving should never hurt us. Giving should give joy in our hearts because Jesus said, it is more blessed to give than to receive. We must care for others, cared by giving. These early church members, they sold their possessions for other people's needs. Amen and amen.
2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Care by sharing, parted them to all men, be generous, meet needs when possible. Care by bearing, as every man had need, nasayod sila unsay need sa ubang mga tao, and they bear that burden, and they gave to these people. Carry one another's burden, show compassion. Galatians 6:2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Paminoan ni, people should not only hear the love of Christ, they should experience it through His church. People should not only hear the love of Christ, dapat di lang ta makadungog tungod sa gugma sa Ginoo, dapat ma-experience nato pinaagi siyang simbahan. The Lord loves His church because He gave Himself for it. Amen. We are just added to His church. Grabe, no? Gibutang man ta sa kita sa simbahan sa Ginoo, sa lawas sa Ginoo, aren't we glad? But the best part, mga igsoon, we must continue, conform, and care. Do you love the church? The Lord is the one who adds people to His church. Acts 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Since He has added us, let us be faithful members. Amen? Since gidugang man lang ta sa Ginoo, let us be faithful members. Mag-faithful na lang ta, dili pitbull, faithful. Kita na mo sa dago sa pitbull, always grumpy ba? Pero faithful gani. Amen? Ang nawong si Jimbo. Akong iro nga unsa ka baho cute gihapon. Since He has added us, let us be faithful members. Remember these three responsibilities. If you know that you are added to the church of God, human ako. Kung nasayod ka, gidugang lang ka sa simbahan o sa lawas sa atong Ginoo, paminaw, katong tulo, ato tong responsibility ato to. Continue, conform, and care. What? Continue, conform, and care. Continue to be faithful to God. Conform and be shaped by God's word and care, love, and serve God's people. God did not save us to sit. He saved us to serve. Wala ta giluwas sa Ginoo para maglingkod ra, giluwas sa Ginoo para mga lagad jud. He did not add us to the church merely to occupy seats, but to occupy ministries. Amen? Wala ta giluwas sa Ginoo para mag-occupy lang kag seat, but to occupy ministry. Lipay ko tong Thursday, nag-open ta og another ministry, street preaching. Una-una, anana ko, lawa eh. Pagtaod-taod, nawala ang kaulaw. Pag-abot ni Luigi, nagwala siya. Pero kabalugod ko si Luigi, ulaw-ulaw po na. Mawala-wala. Abot na sa religion ng iyang wali. Ano, ginamakulbaan. Pero taod-taod, okay, na-bear na niya ang kaulaw. Grabe na! Kuhaon na akong microphone, di na ihatag eh. Napil na ako, hindi pa siya mahuman. Tama na, Brad. Pila na, Brad. Ako po, pag human, wali po ito kadali, mga igsoon. And we opened the ministry. God saved us not just to fill every seat, but to fit ourselves in the ministry of the Lord. Na kami ginaayo nga plano nga naatay film showing ministry in every purok. Let's do more for the Lord. Dili nga mag-sit lang in the pews or in the seats. Last verse. 1 Timothy 1:12. 1 Timothy 1:12, and I'll be done. 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful. What? Putting me into the ministry. What? Putting me into the ministry. Lipay ka ba nga gibutan ka sa Ginoo sa ministry? Lipay, labis ang gibutan ka sa Ginoo sa iyang church. Dili religion, church, His body.
So let's continue, conform, and care. Church, hapit ang ato ang anniversary. 14 years. Ang pangutana, kung mag 15 years na ang church, ari ka pa gali dire? Ara ka pa kaha dire? Kung mag 16, kung mag 17, naapakaha ka? Kung mang sa adlaw nga mo abot ng Ginoo, napakaha ka? So we should be glad nga gibutang ta sa Ginoo sa iyang church.